Welcome to our Sabbath school and for our sermon today. Entonces, bienvenidos a todos hoy por el sermón. And we have already sung the song. Ya hemos cantado la canción. It's a beautiful song. Es una canción hermosa. And it talks about Jesus Christ. We are saying, draw me nearer, nearer. Y habla del Señor Jesucristo que nos dice, acércame y acércame To the cross where thou hast died. a la cruz donde tú muriste. And exactly like Paul was contemplating on his mind, and he Y said, exactamente como Pablo estaba contemplando en su mente y dice, you know, that's the only thing, the song I want to hear, he said. es la única parte de la canción que él dice que quiere escuchar. So we will, and today we are going to start our sermon. Hoy vamos a comenzar nuestro sermón. It's called What is Faith? ¿Qué es la fe? Es intitulado ¿Qué es fe? Do you know what is faith is? ¿Usted sabe qué es fe? Okay, we'll just check it through the Bible. Vamos a abrir nuestras Biblias para encontrar la respuesta de qué es fe. So there are a lot of messages I'm receiving that I have to concentrate on my Bible. Hay muchos mensajes que me están llegando, debes dictarlos todos para concentrarme en mi Biblia. Today so what is faith? We have to go to the Bible again. Vamos a ir a nuestras Biblias. We'll check on Habakkuk chapter 2 verse 4. Habakkuk is before the ancient writers. Habakkuk, I don't know what's that. you don't know, it's okay. Just Habakkuk, yo no sé qué es. Old Testament, New Testament. Yeah, it's in the Old Testament. yes, Es en el it's Viejo Testamento, pero closer to Psalms and after. cerquita de Samson. So Habakkuk was a minor prophet. He was not a major prophet, but Él no fue la he historia. wrote only 4 or 5 chapters in the Él no Bible. fue un profeta mayor, él tiene unos 2, 3 capítulos a su nombre. But he had something very important though. Porque hizo algo muy importante. Pues, So he says here, entonces dice aquí, behold, his soul which is lifted up is not upright in him. What is he saying? que su alma que está ahí no es parte de él. The soul that is lifted up, that means who doesn't want to submit himself to God, or who thinks that he is too righteous. La alma que cree que es muy justa, que no se quiere entregar al Señor Jesucristo. But the just shall live by his faith. Pero el justo vivirá por su fe. So what is he saying to us? Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? If just means a person who is true to God, Una persona que está justa con el Señor he's living because of his faith in his Redeemer. Y que él vive por su fe para ser redimido. I want to say to you a story. Yo quiero contarles a ustedes una historia. In this earth there was a contest, En esta tierra hubo un día un concurso and it raged between the angel of God and the angel of Satan. y fue una batalla entre los ángeles del Señor y los ángeles de Satanás. And the question was asked, what is faith? Y la pregunta fue preguntada, ¿qué es fe? And right away the evangelist, Y de una sola los evangelistas and he answered, dijeron, and he went to Galatians, fueron a Gálatas, chapter 2, Gálatas 16, 2, Galatians chapter 2, Gálatas 2, 16, 16. and then 3:11. So first let's go to 2:16. Vamos a Gálatas 2, Knowing that a man is not justified by the works of the law, sabiendo eso, los hombres no son justificados para la palabra del Señor, but a faith of Jesus Christ. pero por la fe del Señor Jesucristo. Even we have believed in Jesus Christ. Gálatas, what's our word? 2:16. 2:16, 16. So I'll read it again. Knowing that a man is not justified by the works of the law, Okay. but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ. Dice, Then not by the works of the law, but by the works of the law, that shall no flesh be justified.
no one is justified because of our works. Dice, sabéis que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. And if you go to 3:11 again, Y it's si va a confirms again. 3:11 también lo confirma. But that no man is justified by the law in the sight of God. Que ningún hombre es justificado por la ley, las acciones de la ley delante del Señor Jesucristo. It is evident, Es evidente, for the just shall live by his faith. porque el justo vivirá por su fe. Okay. So, Entonces, what do you understand by this? ¿qué estamos entendiendo en esto? All the Christian churches which started in the 16th century, Todas las iglesias cristianas que comenzaron en el siglo XVI, each one had a different point of view of the gospel. todos tenían un punto muy diferente sobre lo que hizo el Señor Jesucristo. But all of them had the pinnacle of the so core of their message, Por en el medio del mensaje, el corazón de ese mensaje, and though none wanted to change. They said, all of them said, just shall live by faith. Only through faith we can reach God. pero todos tenían el mismo mensaje, que todo justo vivirá por fe. So, what do you understand? Entonces, ¿qué comprendemos? To reach God, you can only activate Him through faith. Entonces, para estar con el Señor, la única manera es de estar con Él con fe. Can I tell you something like if you have this key, like a key, Entonces, es como uno tiene una llave and you could open all the doors in heaven, y puedes abrir todas las puertas en el cielo. and you can open all the doors on this earth too. Y también puedes abrir todas las puertas aquí en esta tierra. And that key is called faith. Y esa llave es llamada fe. And I still remember Y todavía me recuerdo, my grandfather, mi abuelo, he had servants to help him out. sorry, what? Servants. Servants means Oh, ok, servants. ok. Él tenía sirvientes para ayudarle. And when we were small, because we were small when we played with him, Y éramos chiquitos cuando nosotros jugábamos todavía con él. he was a very active person, but he had an accident and he had a brain injury in his brain. Él era una Afterwards, persona muy activa hasta que un día tuvo un accidente y tuvo una cirugía en su cerebro. he became dormant a little bit, but before he won't. It happened when he was 75 years old. Y él se caía dormido en unos tiempos. No pasaba antes, pero esta historia comenzó a pasar después de los 65 años. He lived another 10 years. Vivió otros 10 años. So when we go closer to him, he doesn't see us properly. Y cuando los dirigimos a él, ya no los podía ver bien. So we joke with him. So we say, "Oh, I am John, or I am Paul. My cousin's name. I say all other fellows too, and they joke around with him." Entonces cuando íbamos a verlo, como ya no los podía ver bien, entonces los reíamos un poquito haciéndolos pasar por nosotros hermanos. Entonces decíamos, uno decía yo soy Pablo y el otro decía no, yo soy Juan. Entonces los hacíamos bromas llamándolos por los nombres de nuestros familiares. But then he calls his servant boy, and he comes and he says, "Give me my glasses." Entonces llamaba a su su servidor y le decía por favor tráeme mis gafas. And when he gave his glasses, we can't cheat him now. Y cuando se ponía sus gafas, pues ya no lo podíamos hacer trampa. He takes his walking stick and he just punches and says, "Now you go. I know who you are." You are Y just-" cogía su vara y los daba duro y decía, paren de jugar conmigo. He calls me Regido. He calls me, "Hey, you," and he says the same name to my, his grandchildren. Y los llamaba Regido y así los llamaba a todos nosotros. What changed him? ¿Y qué lo cambió? It's like, we have the message of God, Nosotros tenemos el mensaje del Señor and it's hard for us to understand what God is saying. y es dura a veces de entender lo que el Señor nos está diciendo. But like I said, if you have that glasses, if you wear that glasses, Pero si tienes estas gafas y las pones, and now you see God clearly, hoy te puedes saber el Señor Jesucristo claramente. and that glass is called faith. Y esas gafas se llaman fe.
Because Jesus came like a human, Porque el Señor vino como un humano, although he gave so much of evidence that he is the one who lives forever. mismo si Él dio tantas evidencias que Él era el que vivía para siempre, He called a man who was dead for 4 days llamó a un hombre que estaba muerto por 4 días and told to the people who were around him, y le dijo a las personas que estaban alrededor de Él, I am the resurrection yo soy la resurrección and the life. He didn't say, I am a life, I am the life. y la vida. Y dijo, yo soy la resurrección y la vida. No dijo la vida, y no, la vida de ellos, pero la vida. The livingness of everything that exists in this universe, it is me, he said. Todo lo que vive aquí en este universo fue por mí. And to prove that, Y para probarlo, 4 days dead man, un hombre de 4 días ya de muerto, and he just stays on the tomb, y él solo se tiene delante de su tumba, and he calls him, Lazarus, come out. le dice, Lázaro, venga. And what happened to Lazarus? ¿Y qué pasó con Lázaro? Who was dead? ¿Quién estaba muerto? Who was lifeless? ¿Quién estaba sin vida? In a moment of a second, life started sprinkling his soul. Y en un momento su vida volvió de nuevo a su cuerpo. And not only that, he became like a young boy. His life started to, manifest in him. Y no solamente él se volvió a un joven como él estaba antes, ya lleno de vigor. So this is what we are saying about Jesus Christ. Y esto es lo que estamos viendo ahorita el Señor And Jesucristo. this is what is all about the gospel. Y esto es todo lo sobre el Evangelio. What happened is the same angel, we were talking about, he had another view of faith. Estamos hablando ahorita de las personas que tienen una diferente vista de la fe. But Satan also has to use a technique to deceive people. Y Satanás utiliza unas técnicas para engañar a la gente. So he has a counterfeit name called faith. Y tiene ahorita esta versión alternativa que él también llama fe. And it looks like faith, Y se parece a la fe, but it's not faith. pero no lo es. But it's called presumption. Y es llamado presunción. And what is presumption is really? ¿Qué es la presunción? Your own works. Your own works. O sus propias obras. Your empty works. Sus obras vacías. Your pilgrimage. Su peregrinaje. You're worshipping these idols. Adorando estas ídolas. Self-inflicting wounds to get better. Infligiéndose sus propios dolores para hacerse más justo. Because own works, example, Por ejemplo, en el tiempo, when Martin Luther, before understanding what is faith is, Martín Lutero, antes de comprender qué es verdaderamente la fe, he was going through pilgrimages to Él- purify his soul. él iba a peregrinar para purificar su alma. He went to the basement of his monastery and beating himself to death. En ese tiempo ellos iban abajo al sótano de donde ellos estaban y se lastimaban To take sin away from his soul. para quitarse el pecado de las almas. Because he was very much afraid about the message of the gospel that if you sin against God, you die. Porque tenían mucho miedo en ese tiempo de que si pecaban de una sola contra el Señor, iban a morir en directo. Subconsciously, he was very much afraid that God is going to destroy him. En su conciencia estaba con mucho miedo que el Señor lo iba a destruir. But when he was climbing the stairs on the Roman passage to purify you, Y cuando estaba montando las escaleras para purificarse en la pieza donde se purificaban, a voice from heaven like spoke to him. una voz le habló del cielo a él. It's called the experience, tower experience for him. Y él lo llamó la experiencia de la torre. Remember, like Paul, when he was going to Damascus, we were discussing like that. He had this experience. Un poquito como Pablo cuando iba a Damasco. También tuvo una experiencia similar. The voice said to him, because he was climbing on the stairs, La voz le and dijo, wanted to give money to release his soul. y él está montando las escaleras para dar dinero para quitar estos pecados de su alma, From the condemnation of sin.
para no ser condenado por el pecado. So when he comes to the top of this thing, he stood up, he didn't give money, he just walked away. Cuando él viene ahorita al final de esta torre, no da finalmente la plata, solo se devuelve. What did the voice say to him? Porque ¿qué le dijo la voz? The just shall live by faith. These things you do is nothing. Porque la voz le dijo, el justo vivirá por fe. Lo que usted hace no hace nada. So you can go and bleed yourself. Like, remember what happened to Elijah when he had a contest with these 500 of the Baal's prophet? Entonces él podría haberse sangrado a infinita. ¿Recuerden la historia de Elías cuando fue al monte y los otros cuando estaba contra los 500 falsos apóstoles, falsos profetas? Ellos también hacían lo mismo, se And you cortaban. know what they did? ¿Usted sabe lo que ellos hacían? To call the attention of their gods. Para llamar la atención de sus dioses. They cut themselves and bleed themselves. Se cortaban demasiado y se sangraban mucho. So their gods will, para que sus dioses aceptaran and deliver them. Y los delibrara. And it didn't happen. Y nunca pasó. Because Elijah didn't do like that. Elías nunca hizo eso. He put the Holocaust. Hizo su holocausto. And he just prayed to God. Y solo oró al Señor y el Señor le respondió. I'm your servant. Dice, yo soy tu siervo. Hear my voice. Escucha mi voz. And even before he could finish his prayer, the fire came from heaven and consumed. Y antes que él acabara su oración, el fuego bajó del cielo y consumió the sacrifice. Gracias. So, entonces, the one thing that you shouldn't do, una cosa que uno no debería que hacer, there is no remedy. No hay remedio. If you come to God's church and if you do this, there is no remedy for you. Si usted piensa tener salvación haciendo cosas así, no hay remedio para usted. That is called self-righteousness. Eso es llamado justificación propia. Yeah. Thank you, brother. And let's go to Luke, what we have. Vamos a Lucas. What God is talking to us about. A ver, ¿qué nos dice el Señor? 18, 9 to 14. Luke 18. Lucas 18. 9 to 14. 18, 9 al 14. And it says, and he spoke this parable unto a certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others. 2 men went up unto the temple to pray. So, like people coming to this church, 2 people are coming to pray to God. And what happens? Entonces dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menosprecian a los otros, dijo también estas parábolas. 2 hombres subieron al templo y oraron. Uno era fariseo y el otro publicano. Un poquito como hoy en día nosotros venimos al templo a orar. So one was a Pharisee and the other was publican. He translated before me. Entonces, uno era fariseo y el otro era publicano. The Pharisee stood and prayed thus with himself to God. El fariseo fue y oró con su mismo al Señor. I thank thee that I'm not like other men are. So he's saying, look, God, I'm not like the guys here or people who come to this temple and worship you. What was his justification? Like these extortioners who try to profit from the weakness of people. Okay? Just wait. Entonces ahorita el fariseo comienza a orar y en su oración dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adulteros, ni ningún otro como publicano. Entonces él se estaba justificando él mismo, un poquito como en el tiempo, está hablando ahora rato de Martin Lutero, donde esta gente robaba las personas haciendo este fraude. So he says he's unjust
adulterers, or even as this publican. So he was pointing this publican and saying, I'm not like this guy. Entonces mostraba a estas personas y decía, mire, ¿se ve? Señor, yo no soy como estas personas. And he was showing to God what he is like. Y está ensayando mostrarse al Señor como Él era. He says, I fast twice in the week. Yo ayuno 2 veces en la semana. I give tithe Yo doy ofrendas. all that I possess. Yo doy diezmo de todo lo que posedo. Did the Pharisee lie to God? Did the Pharisee lie to God about his devotion? ¿Es que el fariseo estaba mintiendo en ese momento? I don't think so. No, no lo creo. Because what happens is, the publican standing afar off would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast and saying, God be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalteth shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeó el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humildado, y el que se humilde será enaltecido. Do you have an English Bible? ¿Ustedes tienen I una have a Biblia en Bible inglés? that's for me, Hungarian, but I used to have It's okay. King You want James, English King James Bible in my Okay. book, in my phone, but it doesn't work right now. I have to No, download it's it again. okay. Well, you want in English? Yeah. I haven't seen No, English. it's okay. Don't give me. You have to translate. Don't Do worry, you- I can. Do you have an English Bible here, sister? Just a minute. Yeah, right here. I can just change the language by a simple touch. Ah, okay. So, Okay, so- here ¿Qué it is. pasó? So, Tiene que hablar because en my inglés. telephone is not ¿Está charging. inglés? Just a minute. ¿Es que tú hablas? Oui, anglais. Okay, don't. ¿Es en inglés? Inglés, español. I have it now. No, no, it's okay. I have it here. I know by heart, but still it's better to read the words for you guys. When we do. So, if we go to Psalms, Entonces, si vamos a Salmos, Psalms 51. Salmos 51, 51. Psalms 51, 41. I like this Bible. It's Spanish and English. So Oui, Yeah, c'est Spanish moitié English. espagnol, moitié anglais. it's about that. Salmo 51. Ujú. So if we go to Psalms 51, Salmos Verse- 51. 1 to 17, I'm not going to read all of them. Del 1 al 17, pero no vamos a leerlos todos. What I'm going to read is the last verse, the 17th. Voy a solo leer el 17. So, what does it say? ¿Qué es lo que dice? It says, I can't find. No lo puedo encontrar, Frantico. No, it's okay. C'est juste parce que c'est juste ce côté-ci. Ah, ok. 16, 16, 51, 18, 19. Yo le voy a poner el 17, colocó el 51. So he says on the 19th, En el, you shall be pleased with the sacrifice of the righteousness, with burnt offerings. 19, perdón. Oh, it says 52, so person 20. You want us 51? Yes. Right, here you go. It's gonna be faster here. Va a ser Va mucho más rápido así. Luego, Here you go. Here you go, brother. Psalm 61, and here are the verses. Okay. So, the sacrifices of God are a broken spirit, 17 El and 17, está leyendo el 51, 17. 17. Okay? 51, 17. Because I don't want to read from 1 to No quiero leer todo del 1 al 17, because it's long. porque es but largo. you already know that verse. So it says, sacrifice of God are a broken spirit, okay, and a contrite heart. Oh God, thou wilt not despise. So and he says, do not in thy good pleasure into Zion build that walls of Jerusalem here.
Just the In 17. Spanish. Just the 17. Y dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón construido y humillado no despreciará tú, oh Dios. So he was. Why did he write these Psalms 51? ¿Por qué él escribe en este Salmo 51? When the prophet came and said that you have sinned against God, Está hablando de la historia de Daniel cuando el profeta viene y le habla a Daniel. you killed a man Tú mataste a su nombre and you took his wife, y tomaste a su mujer. and that is not righteousness, David, he said. Y eso no es justicia, David. Can you see how God is judging the greatest king on the planet Earth, who was called to, pro-generator of the Son of God, Jesus Christ? He didn't allow him to escape the judgment. He said, you have to die. Y ahorita ahorita Dios está juzgando al rey más grande en ese tiempo, que era el futuro descendiente del Salvador. But because Le I'm dices, tú vas a a tener que morir. merciful God, I will show mercy to you. Y le dice, porque yo soy un Dios misericordioso, te daré misericordia. And when he did that, Y cuando él hizo eso, David really got really para puzzled over hacerle his soul. comprender su error, le manda al profeta Because y el when profeta le Nathan llega con un came to enigma. pronounce, Le dice, he hay just una vez un hombre en una told ciudad que David, tenía muchas posesiones. And in that he said, there was a man, a visitor came, and Y he, cuando un visitor vino, he didn't want to kill his sheep. no quería matar su botón. He went to his neighbor and robbed his sheep, Y fue a su vecino y le robó su botón. and he killed and had a party for his friend. Y entonces mató a esa oveja y tuvo una fiesta para sus amigos. And what did David right away say to the prophet? Y ¿qué le preguntó el profeta a David? Dinos ahora. David said, that man shouldn't live, he should die right on the spot. We have to kill him. Who is that man? I want to kill him. Y le dice el profeta ¿qué le haremos a este hombre? Dice David, y una sola dice, tendríamos que matarlo. ¿Quién es ese hombre para hacerlo pagar por lo que él hizo? He wanted to judge him right away. Y David lo quería juzgar de una sola. Nathan, the prophet, pointed out his finger and said, it is you. Pero el profeta viene y le dice a David, eres tú. And he told him the judgment which is going to come to Y him. ahorita le dice, Judgment is el jugement. le jugement que le va a venir a David. To his house. To his house too. Y a su casa también. Because, after that, his children started to rebel against him. Porque después de eso sus hijos comenzaron a rebelarse contra él. Had an incest relationship with his sister. So all the trouble started to perpetuate. Because God permitted that, because he was protecting, and he withdrew his hand of protection. Que sus hijos hicieron muchas cosas malas después y entonces el Señor se le retiró por una parte y por otra David tuvo tanto sufrimiento He has después. to pay the penalty of his sin. Y So David tuvo que his pagar children al died. precio en lo que él hizo His por su pecado. beautiful, most handsome Absalom was killed. He rebelled against him and tried to take the kingdom. Su hijo Absalón, el más bello, se ensayó de rebelarse contra él y tomar su mismo reino. Consequence of his sin. Y todo esto fueron consecuencias de su pecado. Because the judgment was pronounced to him. Porque el juicio fue pronunciado a David. But God said something. Pero el Señor también dijo algo. You won't die. No morirás. I took that penalty, that your sin that you committed, I put it on me, and I will let you live. Él dice, ahorita lo que tu pecado yo lo voy a tomar para mi persona y yo te dejaré vivir. And when he saw the love of God, Y cuando él vio el amor del Señor, he wrote the 51 Psalms. él escribió ahorita el Salmo 51. And he says, have mercy upon me, O God, Y le dice- according to your loving kindness, according to your glory. Y le dice, por favor, ten piedad de mí, según tu gloria, tu bondad. And then he was saying the most important thing. Y dice que la cosa la más importante, A broken heart que un corazón dañado and a contrite spirit you won't. y un espíritu dispuesto. I can give millions of sheep and slaughter and sacrifice, but it is not that you want from me. But
Eso es lo que el Señor quiere. Uno puede dar cualquier cosa de riqueza en este mundo, pero eso es lo que, no es lo que el Señor quiere. Look what he's saying. Mira lo que The dice. most important thing for us is not coming to church, La cosa más importante para nosotros no es de venir a la iglesia, having a contrite heart, pero tener un and corazón broken dispuesto. spirit. What does that mean? ¿Y qué significa tener un corazón dispuesto? Contrite means we are feeling, showing remorse, regret for our behavior. Que tendríamos que mostrar regret por nuestras acciones cometidas. Sometimes we are not perfect. We do those things and then we cry to God. No somos siempre perfectos y cuando hacemos estas cosas tenemos que llorar al Señor. But then God delivers us from the terrible judgment that is waiting for us and He overrides them. Y el Señor esto lo salva del juicio que llegará. Can you imagine? Jesus didn't die for fun. He died for the reality of our life because we are all living. El Señor no vino a la tierra a morir por el placer, sino que vino a morir por nosotros, por nuestros errores que nosotros cometemos. So our livingness is that one that God is telling us, you will be living because I have paid the price. El Señor viene y le dice, tú vives porque yo vine a pagar el precio. Yo vine a pagar el precio que te están exigiendo. I won't be referring the Bible, but I will just tell you, you can refer if you want to. No va a ser la referencia a la Biblia, pero podemos encontrar muchos capítulos que refieren a My él. battery in this Porque mi batería estaba muerta. I think, because I charged, but it's not good. Lo eché de cargar, pero no funcionó. So, what we have to go is, now we go to Jacob. Ahorita vamos a ver la historia de Jacob. And it's written in Genesis chapter 32 from 9 to 12. Está escrito en Génesis de 32, 9 to, what? 32, 9 to 12. Del 9 al 12. First and foremost, what does Jacob means? ¿Y qué significa, primeramente, qué significa Jacob? What does Esau mean? ¿Qué significa Esaú? Jacob means heel holder. What is heel holder? Heel holder. Heel means your... Oh, your- healed. Ok. El significa... Heel holder. Yeah, it's the Spanish is el sanador. Why did they call him heel holder? ¿Y por qué lo llamaba por qué lo llamaba el que sana? When he was born, he was holding his brother's feet and when they pulled Esau out, he was pulling his brother and they brought him down. So he was holding, when he was baby, coming out as Oh, it's not healing? It's heal. heel. Oh. Heel is your foot. Perdón, es que no le comprendí bien la palabra, pero es esto, el que tiene el talón. Porque cuando él nació, él tenía el talón de su hermano en su mano. It's HWL, heel. Okay. So he was holding like that. That's why he was called Jacob. Y por eso se llamaba Jacob. Eso significa Jacob. And remember what is Esau means? ¿Y se recuerdan lo que significa Esaú? Remember when Jacob wanted to deceive his father, what did he do? ¿Recuerdan cuando Jacob ensayó de engañar a su padre? ¿Qué es lo que él hizo? He tied out a sheep so that his father will touch and see his hairy, body, and he will let him. So he was called a hairy person, man with so much hair. Él ensayó de la manera que engañó a su padre fue que se puso piel de cabra porque sabía que su padre lo iba a tocar para ver si era su hermano. ¿Por qué? Porque su hermano era muy velludo. Entonces, Saúl significa velludo. So he was a hairy person. Era un hombre muy velludo. I don't think he needs a shirt. He can just come without a shirt. No creo que los fríos necesitaba mucho frío. I think you will say he's wearing a coat, nice leather jacket. Porque tenía como su propia chaqueta. A fur coat, sorry. So, when we go to deliverance, he was pleading with God to deliver him. You can see the prayer he was submitting to God. Y él también pidió al Señor para librarnos. And it's an interesting experience he was relating on that prayer. He said, you called me to come out of the place where I was with my father-in-law. And you asked me to go. Now I see my brother, Esau, is coming with 500 of his men to kill me. He's coming not with somebody small, the best soldiers in that land. Ahorita entonces le está diciendo el Señor
tú me dijiste de salir de la casa de mi padrastro a encontrar a mi hermano, y él viene ahorita con su ejército, no con pequeños hombres, un ejército de 500 personas y de sus mejores soldados. And he's coming armed plus. Y todavía vienen armados. I have no chance, God. And he was pleading and praying to God for deliverance. Y estaba llorando y clamando al Señor para librarnos. And then he didn't sleep. Y entonces en ese momento no dormía. First he sends a present to his brother for his wrongdoing, for taking his blessings. Entonces, primeramente le mandó un regalo a su hermano por pedirle perdón por haber tomado su bendición. Then second, Y segundamente, he just divides his family into many divisions. y divide ahorita a su familia en pequeñas divisiones. You can see, you can read. And then last person he kept very closer to him was Joseph. Joseph was around 7 years old. He was a baby boy. Y la última persona que guarda a lo más cerquita de él es José. A esa edad tenía por ahí unos 7 años. Because Benjamin was not even born yet. Porque Benjamín todavía ni siquiera había nacido. And what happened? ¿Y qué pasó? Suddenly, when he finished praying, when he had divided all these things and he was still praying, and Cuando él hizo todas estas acciones y todavía está orando, suddenly somebody come and grab him and start a fight and create a fight. ahorita alguien viene y lo agarra y comienza a pelear. He thought that it is Jesus, one of the fellows are coming and battling with him. Y él pensó que era uno de los soldados de su hermano que venía ahora a pelearse con él. So he also started a fight. He started to wrestle with him. Entonces él también comenzó a pelearse y también ahorita comienza está este combate con él. So the wrestling was going on Y ahorita la pelea avanza for a long time. por mucho tiempo. And at last, Y al final, the person who was wrestling with him, la persona que se estaba peleando con él he took his finger tomó su dedo and touched his joint. Touched his joint. Yeah. Joint is here, joint bone. tocó su cadera, The pelvis. ya, tocó su cadera. And what happened? ¿Y qué pasó? The bone got, loosed out and he fell. Y su hueso se dislocó. When he fell down, what did he do? ¿Conoce la historia? No sé las palabras en español. He just right away grabbed that person. Now he knew that this guy is not a normal person. He must be supernatural. He knew. Ahorita que su hueso está flojo, supo que la persona que estaba peleándose no era una persona ordinaria. Because he heard from his fathers, his grandfathers, his great-grandfathers, how they saw the supernatural and how the supernatural was leading. And supernatural is Jesus Christ. How they had a recourse with them. Even destruction of Sodom and Gomorrah. Abraham had a conversation with Jesus. He came like a person. So he knew this is that person. Entonces ahorita recuerda las historias que sus abuelos y sus bisabuelos le han contado de todo lo que pasó ahorita, de todo lo que ellos tuvieron experiencias. Y ahí en ese momento, él supo que la persona que él se estaba peleando era Jesús. Now he grabbed him. Y ahorita lo coge y lo agarra. He didn't fight with him, now he grabbed him. Ahorita ya no quería pelear con él, sino que lo tenía solamente. When he knew that this person is not normal, it is supernatural, and he is the God, he said, that happened in Peniel. And he writes a account saying, if you read those verses in Genesis 32, 24 to 30, I'll give you as a reference. Y ahorita ya que está agarrado, dice unas palabras, no vamos a leer los capítulos, solo lo tenemos ahí como referencia. He said, I saw God face to face. Yo vi a Dios cara a cara. And what did Jesus tell him? What is your name, he says first. Y él que le preguntó, ¿cuál es tu nombre? And he said, I'm Jacob. Y él le dice, yo soy Jacob. He said, from now on, you won't be called Jacob. Y ahorita le dice, de ahora en adelante no vas a ser llamado más Jacob. I'm going to call you Israel. Te voy a llamar Israel. God prevails. You, as took my hand and didn't let me go, Porque tú tomaste mi mano y no me dejaste ir. in a second Jesus would have killed him. Jesus would have destroyed him. But he's teaching us something to us, how much he considers human life as precious when we rely on his grace. And he says, I don't want to call you Jacob,
I want to call you God prevails, the overcomer. Through the grace of God, you have overcome. Now everything will subdue to you. Your brother will come and he will subdue. Everyone who sees you will fear you because he got the seal of God. Entonces si verdaderamente el Señor se haya querido quitar de Jacob, fácilmente lo había podido quitar. Solo que ahorita ya no lo quiere llamar más Jacob, por ahí vemos la enseñanza que el Señor nos quiere mostrar a nosotros también, que si nosotros estamos en ese combate y nosotros salimos vencedores, el Señor ya no nos quiere llamar por nuestros nombres, sino que nos dice God prevails, venciste, no se me olvidó la traducción en español, pero es algo como peleaste contra Dios y venciste. Esto dice, y lo que significa es que ahora nosotros también podemos sobreventar estas pruebas, y el Señor le dice, más adelante vas a poder encontrar a tu hermano y tú vas a salir vencedor. Te voy a dar este dominio. Okay, so what was he before? A loser. Now he becomes an overcomer and a person who is preferred by God. Y antes no tenía nada y ahorita puede salir adelante y puede vencer con el Señor. What we are learning here, Lo que aprendemos aquí, why are you coming to church? ¿por qué venimos a la iglesia? You are like Jacob, no? Porque nosotros somos como Jacob. We are lost, we don't have nothing to do with God and, the world. Estamos perdidos y estamos en este combate. We fall at his feet and we don't let him go. Y ahorita tenemos que caer a los pies del Señor y no dejarlo ir. With our continual communication with Jesus, Con una comunicación constante con el Señor. he grants us the grace and say, you will live. Y ahorita el Señor los da esta gracia y le dice, tú vas a vivir. Because I just recently saw in California, in Oregon, Porque hace poco yo vi en California, Oregon, people who were living there for generation hay gente que vivía ahí por generaciones. and who are rich, they are not poor. Personas muy ricas, no pobres. Everything is burned down. Todo se acabó de quemar. And when I saw young girls, young women, older men, they were crying, really crying. Everything is taken from us. Vemos estos hombres jóvenes, niños, niñas, mujeres y hombres, estaban llorando de Shoblam, que no dice entonces, Everything is taken. porque todo se les fue quitado a ellos. But if this will happen to us, what you will do to God? Y si esto nos llega a nosotros también a llegar, ¿qué nosotros vamos a hacer con el Señor? You will be like Job. Vamos a ser como Job, God gave, God took it away. Que Praise your name, O God. que dijo Dios da y Dios quita. Eso es tu voluntad. Maybe we don't need these burdens because Jesus is coming anyway. We have to leave this earth. We can carry these home. We can carry these gold. We can carry nothing from this world. Porque Only mismo ourselves. si nuestras posesiones son quitadas, sabemos que el Señor llegará y no nos tenemos que amarrar a las posesiones de esta tierra. Tenemos que solo irnos, solo vamos a tener que tener lo que nosotros vamos a tener encima. You just recently read, we studied about Jericho, and saw what happened to Rahab. Y también tuvimos la historia sobre Rahab, Jericó. sorry. ¿Qué pasó con Rahab? Rahab, yeah. So, what did she leave? She leave everything. And the city, Jericho, what happened? Everything is brought down. Ella dejó todo y toda la ciudad fue destruida. Because soon every city, every country will face massive destruction. Because it's not because I want that. I saw in my dreams 3 times. Everything is destroyed. Everything, like few stones and things were left out. And I was also crying like this, I said, because the souls of men also gone. And that was the hardest part to, accept that. Our friends, our families, our relatives, all of them are lost. And I saw, I don't know why God showed it to me in a dream, but it was not a pleasant dream to picture and see these things. Porque pronto vendrá a las ciudades grandes destrucciones como llegó a Jericó. Y no solamente las ciudades van a ser destruidas, pero vamos también a tener que constatar que muchos de nuestros hermanos, hermanas,
amigos o familiares también puedan haber fallecido en esto, y ahí será la prueba la más dura. So let's go to another scene. I don't want to keep you always on the things. Let's go. So there was ancient Greece during the king Cassandra. It was in BC 350. Vamos a avanzar. Esto, en la antigua Grecia hubo un rey, And there was his minister. He was an extortionist. He was extorting from people's weakness. Especially he tried to rob the poor people from their estate, from their whatever they possessed. He tried to undermine and take it with force. y una de las personas que estaban con él en su ministerio era un ladrón, lo podemos llamar así. Estaba tratando de explotar a las personas pobres. And in that country there lived a wise man. He challenged him. Y en los campos vivía un hombre muy sabio que lo defió. He said, "We will do something. Vamos a hacer algo. Okay, if I lose, you give all the things you have it. But if I win, you give back everything that you possess. You give it back to the poor." Le dijo, si tú ganas, yo te daré toda mi tierra, todo será tuya. Pero, no, perdón, si él gana, toda la tierra de él será toda la tierra del campesino será para él. Pero si el campesino ganaría, todo lo que él había robado a los pobres, él tendría que devolverlo. But he said to him that he agreed to that agreement, because he said, "What I'm going to do with my eyes open, you are going to open your eyes and do, but I'm going to close my eyes and do." And he said, "Oh, it's fun, I can do anything with my open eyes." This guy is foolish to say that he will close his eyes and do the thing. Entonces el desafío era que lo que el hombre rico iba a hacer con los ojos abiertos, el campesino lo iba a hacer con los ojos cerrados. So Entonces el otro aceptó. Minister accepted right on the spot. Entonces el otro de una vez aceptó. So all the groups, everyone went, and he said, "Come, let's go to the seaside." Y entonces ahorita fueron a cerquita del mar. The plage. And he went, and then he went and slept on the floor, on the sand. The rich guy? No, I'm not talking about the minister, I'm talking about the wise man. Right. Entonces ahorita fue y se acostó cerquita del mar. The minister was there, he was watching what he's doing now. He was to do it openly, open his eyes. He took sand, he closed his eyes and took sand and put it on his face like that, completely. Okay. Entonces ahorita el hombre sabio cogió arena y se los puso en los ojos, pero recuerden que los ojos de él estaban cerrados. And then he just rolled and he went to the ocean, on the sea, and he washed his eyes. Y solo se levantó y fue al mar y se lavó su cara. Now he said to the minister, "Now it's your turn. Y ahorita le dice al ministro, ahorita es tu turno. You promised that you will open your eyes and do it. Now open your eyes and do it." Te le dice, tú habías prometido de hacerlo con los ojos abiertos. And he started to freak. Y entonces la persona comenzó a negarse. He told the fellow, the wise man, "Listen, I give everything, just let me go." Dice, tú habías ganado, entonces yo voy a tener que dejar todo y solo déjame ir. So this is how a wise man delivers people who are taken by these rich men who possess so much wealth. Entonces así es como esta historia vemos donde un hombre pobre delibra a los otros pobres de un hombre rico. When Peter was so much self-confident, Cuando Pedro tenía tanta confianza en él mismo, because Peter was a very self-confident person. porque His Pedro era una character. persona que tenía mucha confianza en él mismo. And they were going on the boat, Ellos estaban en una barca and Jesus was not there. y Jesús no estaba ahí. Suddenly Jesus was walking on the water and coming. Entonces vieron a Jesús venir caminando sobre las aguas, Closer to the boat. acercándose al barco. And what did they do? ¿Y qué es lo primero que ellos hicieron? They were all scared to death. De primero todos estaban asustados, They screamed and said it's a ghost, gritaron diciendo que era un fantasma, an omen or something terrible. algo terrible. But then Jesus said, "Peace be still, it's me." De Jesús le dice, no, soy yo.
And what did Peter do? ¿Y qué es lo que Pedro hace? Peter was so happy because Jesus was walking on water. Pedro estaba tan contento de ver al Señor caminar sobre las aguas He wanted to do the same thing. que quiso también hacer lo mismo. Okay, he said to Jesus, help me, Lord, bid me. I'm going to do, can you allow me? I like to walk like you. Dice, es que yo puedo también caminar como tú. So he said, okay, come, Y el Peter. Señor Jesús dice, sí, venga. So he was so happy, he was walking on the water towards Jesus. Está tan contento de poder caminar sobre las aguas hasta al Señor Jesús. What happened? ¿Y qué pasó? He was so proud, he was Estaba, so self-confident. estaba tan lleno de confianza So he turned his eyes to see his brothers and his friends on the boat. que quiso voltearse a ver a sus hermanos y sus compañeros en la barca. When he turned his eyes and thinking that he has achieved something, Volteándose pensando que él había ganado algo, he was sinking slowly under the billows of the sea. comenzó a tranquilamente caerse bajo del mar. Jesus allowed him because of his self-righteousness. Y el Señor Jesús permitió eso por su exceso de confianza en sí He mismo. cried, Lord, Lord, save me. Y después está aullando, Señor, Señor, sálvame. He put his hand and pulled him out. Y el Señor tomó su mano y lo sacó. So, what happens when you are too proud that you also start to sink without knowing? Y cuando somos muy... cuando somos... ¿Cómo? ¿Seguros? Sí, cuando estamos muy seguros o llenos de nuestra confianza, uno puede comenzar a caer. Now, if we see all the things that Jesus did in the scriptures, Cuando vemos todas las cosas que el Señor hizo en las Escrituras, because of the recipient's faith, not because he had power he could grant, because of what, sorry? because of the recipient. Recipient means the one who receives the gift, not because, because Jesus had everything, but because of the recipient's request, Okay, yeah. he did. Entonces, el Señor hizo tantos milagros porque las personas que están recibiendo tenían fe. One time he was going to Syro, Phoenicians were living. Una vez ya You can, Jairo, you can refer it in Mark 7:24. es la historia de Marcos 24. And there he goes, and there was one woman coming crying to him. In reality, she was a Greek. Había una mujer que vino llorando al Señor, que ella era una griega. And what did she ask? ¿Y qué le preguntó el Señor? Lord, my daughter is possessed with demons. Dice, Señor, mi hija está poseída con demonios, Please deliver her. por favor, delíbrala. And what happened? ¿Y qué pasó? She was crying behind him, and going behind him. Y seguía llorando, seguía siguiéndolo. So the disciples chased her away. Okay, go away. Y los Don't discípulos, bother our master. ensayando de quitarla, diciéndole que no viniera a perturbar al Señor, Like we say, get lost, leave my master alone. diciendo, deja mi maestro en paz. But she didn't leave. Pero ella no quiso irse, She didn't give up. tampoco abandonó. She was like this Rahab, like in the Jericho. She Un didn't poquito leave. como Rahab en Jericó. What happened? ¿Qué pasó? Then she came and she started to have a conversation with Jesus Christ. Ahorita llegó a cara con el Señor y comenzó a tener una discusión con ella. He looked at her and said, I don't want to give you this gift Y el Señor le dice, yo no le quiero dar a usted este regalo, because I'm sent to the house of Israel, not for you. porque yo vine a Israel, no para usted. Because Jesus wanted to teach his disciples a lesson. Porque el Señor quería enseñarles una gran lección a sus discípulos. And he wanted to teach us a lesson about him. Y también quería enseñarnos algo a nosotros sobre él. How a prevailing prayer, a faith in him, could grant every gift that we request from him. Como una oración con fe puede ser dada a cualquier persona. And he said, I don't give, and he told her, you are a dog. Y él le dice,
Él le dice, para ponerle en contexto, porque si ustedes no comprenden, esto en ese tiempo las naciones afuera de los judíos eran consideradas como perros, entonces por eso el Señor le dice perro. Because according to the Israelites, all the rest of them who are not God's people are considered as aliens and dogs and, whatever you can call them. Sí, básicamente es eso. Él te está explicando que todas las otras naciones que están alrededor, que no eran de descendencia judía, eran considerados como lo peor. So Jesus was telling her, you are like a dog. I can't give you the grace that I have to give it to my people. Entonces el Señor le dice, no te puedo dar este regalo que vine a dar a mi pueblo. What did she say to Jesus? ¿Y qué dijo el Señor? She said, it's okay, I'm a dog, call me a dog. Le dice, sí, es ok, yo soy de estas naciones, soy un perro, I don't worry, Lord. no me preocupo. But she said, Lord, remember one thing though. Pero recuérdate una cosa, When masters and the kings and when the royalty, when they eat on the table, cuando los reyes, los maestros comen a la mesa, and when they eat, when they have the food that falls from the table, la comida que se down, cae de la mesa, it's for the dogs, sir. las boronas, eso es lo que los perros comen. And she was telling something to Jesus. Listen, I have a share too in your kingdom. Y ella le está diciendo al Señor esto, yo también tengo una parte en ese reino. Give me the dogs, favorism. Deme las boronas, Whatever you do for your dog. deme las pequeñas cosas. What did Jesus say to her? ¿Y qué le dice el Señor? Great is thy faith. Grande es tu fe. Because I tested you, not that Porque I yo te- didn't want to give you. Porque yo te estaba probando, no porque no te quería dar. He said to the Israelite nation, look, you are so much spoiled, you are so much favored, you are so much given. Having these words of living, of gospel, is the most greatest blessing a human could hear. Le está diciendo a los mismos israelitas, ustedes son tan shuayim, tan bendecidos, se hubieron dado tantas cosas, y mire esta que no tuvo las mismas oportunidades y la fe que tienen comparado a ustedes. A living temple, we are here. That's the greatest gift God can give it to a human. Sorry. A living temple, that's the greatest gift God can give it to us, to come here. Tuvieron un templo, uno de los más grandes regalos que pudieron haber tenido, And then to hear His words. That y is escuchar another su blessing. voz. So, what did He say to her? ¿Y qué le dice el Señor ahorita a esta mujer? Go thy way, daughter, Vaya, hija mía, and it will be done to you. y que esto te da, lo que tú pides se te ha cumplido. When she went, what happened? Y cuando ella regresó a su casa, ¿qué pasó? Her daughter was sitting nicely and she was healed and she was singing. Su hija estaba curada. God accomplishes certain things according to our faith. It Yes. is not that God doesn't want to give us. God is a gracious Father. He is the most loving being in the universe. And if we get discouraged, that is means because of our foolishness. El Señor los da para consecuencias de nuestra fe. And then there was another incident happening in Matthew chapter 8, 5 to 13. You could read Otra that. historia similar pasó en Mateo. There was a centurion. Había un centurión, eso, gracias. Centurion. And this centurion, what did he do? Y este hombre, ¿qué hizo? He built a temple for the people of God, Israel. Él hizo un templo para la gente del Señor, para la gente de Israel. And the elders loved him because he was very kind to them. Y los ancianos lo querían mucho porque él era muy bueno con ellos. And then, not his son fell sick, his servant fell sick. He considers his servant like his own child. Y uno de sus siervos cayó enfermo. Look, his character is portrayed on those words, what these authors were writing, for us to contemplate and see how God works with us and how the human reaction is, how He bestows blessings to us, and how He considers our faith and our gratitude toward humanity. Y ahorita ya vemos en estas pequeñas palabras, en este pequeño texto, cómo esto era el carácter de ese hombre y cómo el Señor da pago a la fe que este Señor tenía. So when the centurion didn't
wanted the gift, he sent the elders of Israel to Jesus. So they came and requested, saying, he's a great man, sir. Please, grant him this gift. Mandó primeramente a los ancianos de Israel para que trajeran a Señor Jesucristo para ver a su siervo. So what did Jesus do? ¿Y qué el Señor hizo? He didn't reject her like he was trying to teach a lesson to the Phoenician woman, but here right away he starts to walk towards his home. No lo quiso probar como hizo con esta mujer, pero al contrario, se dirigió de nuevo a la casa de él. So the centurion was looking through the window. There's a huge crowd coming to his home. Y el centurión está viendo por su ventana y ve ahorita la gran la gran nombre de gente que viene a su casa. He was so afraid. Y tenía tanto miedo. So what did he do? He sent his servants, another servant, saying to Jesus, Y te manda a otro de sus siervos al Señor. what the message he said to him? Y este siervo tiene otro mensaje para el Señor. Lord, I didn't come to tell you this, but I'm sending my servant because I'm not worthy to come near you. Y este siervo le dice al Señor Jesucristo que su maestro no vino porque no era digno de irse a presentarse delante del Señor. Can you see the Israelite nation, what they were considering Jesus? They were getting every blessing, every gift from Jesus, but they didn't recognize him as a greatest person. But this guy says, I am not even worthy to come near you. Vemos ahí el carácter de este hombre que dice que mismo él siendo maestro no era lo suficiente para ir delante del Señor. Y los israelitas, ellos recibían todas las bendiciones, pero no aceptaban su carácter. Oh, he was saying something very interesting. Él decía algo muy interesante. He said, please, Por favor, don't come to my home. no venga a mi casa. You are the one who holds everything with your word. Tú eres la persona que tiene todos con tu palabra. Please say in one word, Solo habla and my servant will be healed. y mi siervo será sanado. What did the centurion recognize in Jesus Christ? El centurión reconoció algo en el Señor Jesucristo. All the problems to humanity can be solved with His word. Que Not todos los problemas de esta tierra pueden ser solo solucionados solamente con la palabra. del just Señor. say one word. Solo diga una palabra And my servant will be healed. y mi siervo será sanado. What did Jesus do? ¿Qué es lo que el Señor hizo? He again turned around the people who were following Peter, to Paul, to everyone who were following. Otra vez se vuelve a ver las personas que lo están siguiendo He condemned his nation. y le dice y condenó a su nación He said, I tell you the truth, he y said. dice, voy a decir algo cierto. I have never seen a person like this in my nation, but he's an alien. He's a centurion. He doesn't know the truth, but still he recognizes me. Dice, yo no he visto una persona como aquella en mi nación. Mismo si él no hacía parte, si él era una persona que no hacía parte de la nación, tiene todavía más fe que de los mismos de nosotros. So, what is your problem? Y entonces, ¿cuál es su problema? Your problem is you lack faith in Jesus Christ. No, nuestro problema es que tenemos una deficiencia de fe en el Señor Jesucristo. As long as your faith is strong, Si su fe es fuerte, you won't leave Jesus and go away. si su fe es fuerte, nunca dejarás al Señor para ir a otro lugar. You won't commit sin. Sin is a disgrace for you. No pecarás porque el pecado será una desgracia para ti. I have so many things to recount, but I don't want to recount because it is a lot of time it's going to take, but I will say the most important thing. Hay muchas cosas para añadir, pero por el tiempo solo voy a decir algo la más importante. So, if you go to, can you read Hebrews 3? Yeah, my cell phone is actually there because of the time. Okay, it's okay. So, it's like Paul saying, Pablo dijo, because I just remember that one thing. He said, all those people who came out of Egypt, dice, todas las personas que vino de Egipto they didn't make it to the promised land. no llegaron hasta la tierra prometida. Why? ¿Por qué? Because of only one reason. Por solamente una razón, Because of unbelief. porque no creyeron.
Unbelief is the most destructive thing for a follower of God. La incredulidad es la cosa más destructora para una persona que sigue al Señor. If you read Revelation 19, I think it's written the very first person to burn in hell is the unbeliever. And then the warmonger, then the every fellow who does the sins against God, against Christ. But the very first person, God points out and says, the unbeliever. And Paul writes that too. It's not that God don't want to save you. He didn't die for fun. He died to redeem you. So he had a strong willingness towards you that you will be saved. But he can't believe for you. It is your choice. It is your courtesy, your willingness, your obedience, your lovingness towards him. You will accomplish salvation. Yeah. And you will be freed from this world. God bless you, and this is my prayer. Amen. Básicamente el hermano dice esto, que los primeros, Pablo escribe, y también está mencionado en Apocalipsis, que las primeras personas juzgadas son las personas que no creen. Y esto, porque el Señor vino para nosotros, vino para morir para nosotros, para que nosotros podamos tener esa parte en esa nación, pero el Señor no puede creer por nosotros. Nosotros tenemos que tener esa disposición, ese querer de tener esa fe para el Señor. Y eso es mi deseo para todos nosotros. Amén. Amen. Can anybody sing? ¿Podemos cantar? Yeah. Yeah. Okay. Can somebody off the machine? I think it's this one here.